अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का ये जो प्रोग्राम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये एक हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में, उनकी एक काविश कि वो पाकिस्तानियों के लिए कुछ मदद कर सकें जो वहाँ फ्लड आया है। और ये जो आफतें पाकिस्तान पे आ रही हैं, गो कि हम इसका कोई सॉलिड हल अभी तक हमने कोई नहीं सोचा बैठ के, वो भी बैठ के सोचना चाहिए। और हमें कम्युनिटी का ये हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बहुत ही हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया है और अपनी जो भी वो कुछ हो सकता था उन्होंने हमें डोनेट किया है। तो अभी हमारी ये काविश जारी है और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताएंगे कि हमारी जो फिगर्स हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और आगे हम इस काम को कितना मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं और कैसा हो सकता है। अब हम ये सारी तफसीलात जो हैं वो आपको एक ही दफ़ा जब ये सारी चीज़ें हम समेटेंगे तो आपको ये मालूमात देंगे अपने कैमरे के ज़रिए। यहाँ मीडिया हमारे पास लोकल, जैसे आपको हमने पहले बताया था कि हमारा लोकल मीडिया जो पाकिस्तानी मीडिया है यहाँ पे, वो हमारे साथ आज साथ ही था मिरेकल। ये आपको बताएंगे अखबार के हवाले से, प्रिंट मीडिया जो है आपको आगाह करेगा कि हमारे फ़ंड्स कितने जनरेट हुए हैं और वो फ़ंड्स जो है हाउ इफ़ेक्टिवली वो पाकिस्तान में पहुँचेंगे या पहुँच रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, उनके आंसर्स आपको इस सूरत में मिल जाएंगे। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के कि जो इस रिसेशन टाइम जो यहाँ पे एक शुरू है उसके साथ साथ वो हमें यहाँ उन्होंने यहाँ सपोर्ट किया है और हमें फ़ंड्स दिए हैं। आज का जो रिस्पांस है ना, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से, ये अपनी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तानी भाइयों के साथ प्यार होने की ये एक बहुत ही वाज़ह दलील है, वाज़ह सबूत है। और जिस तरीके से ये लोग आके डोनेट कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ मेरे ख्याल में कि जितने बाहर बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनका प्यार पाकिस्तान से वैसे तो हर वक्त है, लेकिन इस तरह के मौके जब आते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सबूत है जो आज ये हम महसूस कर रहे हैं कि एक शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग जमा हुए हैं और इतना ज़्यादा पैसा डोनेट कर रहे हैं। और वेरी जनरसली उन सब की ये कोशिश है सब लोगों की कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधर हम फ्लड विक्टिम्स के लिए भेज सकें। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी इस चीज़ के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने ये इस छोटी सी मुख्तसर से टाइम में इतना पैसा जनरेट करने में मदद की है। नवी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत कम्युनिटी है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस कम्युनिटी में जो जज्बा है, जब भी मुसीबत आई और हम लोगों ने आगे हाथ बढ़ाया, आगे हाथ फैलाया उनके आगे, तो उन्होंने हमेशा हमें मायूस नहीं किया। हमेशा जो कुछ हमने मांगा उन्होंने दिया। आज भी यही हुआ। एक बड़ी टचिंग मूवमेंट मैंने फ़ील की कि जब छोटे छोटे बच्चे आए चेंज लेके, जो हमने काउंट किया मैंने और पिज़्ज़ा साहब ने बैठ के, जिसमें वो कुछ डॉलर और कुछ सेंट्स थे। तो ये सारी खूबसूरत चीज़ें थी। जब पता लगा कि बच्चों के अंदर भी ये शऊर था कि वो उन भाइयों के, उन बच्चों के काम आ सकें, उस मुल्क के जिसके साथ उनका ताल्लुक़ है, उन लोगों की मुसीबत में वो काम आए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह कम्युनिटी ने आके ये इतना पैसा हमें दिया, एतमाद किया, हम जैसे पहले हमने जितने प्रोजेक्ट किए हैं, जितना काम किया है, इसी तरह इंशाअल्लाह इसमें भी हम उनको करके दिखाएंगे कि ये पैसा उन मुस्तहक लोगों तक डेफिनेटली पहुँचेगा और तमाम ट्रांसपेरेंट होगा। ये तो हमारे साथ वकार जान साहब बैठे। मैं समझता हूँ कि ये वो शख्स है जिसके साथ ये इनिशियल हमारी गुफ्तगू इस बारे में हुई और इन्होंने लब्बैक कहा और इन्होंने कहा कि आप इंशाल्लाह शुरू कीजिए तो शायद हमें सक्सेस मिले। तो उस वक्त हमारा ख्यालात बिल्कुल ये थे कि हम एक बहुत छोटी सी एक जहन में जज्बा लेके हुए थे, लेकिन ये अब कहाँ तक पहुँचा है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो वकार साहब, आपके क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का कि आपने इनिशिएटिव लिया। चट्टा साहब, जिस तरह सबको पता है कि 24 अजला जो हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं हार्डली हिट हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ लोगों का, जानी भी हुआ है, माली भी हुआ है।
روڈ کٹ گئے ہیں, بجلی کا نظام درہم برہم ہے, لائف بالکل وہاں اسٹینڈ سٹل ہے. جو اس انیشیٹو کا جو مجھے جو سب سے پازیٹیو چیز لگتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے, اور ہماری کمیونٹی میں وہ جذبہ بھی ہے, وہ زندہ ہیں اور وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں. میں نے جو آج ہم نے سب نے یہاں پہ جو 5-6 گھنٹے گزارے ہیں, اور ہمارے 5-6 گھنٹے اور جتنی محنت کا ہے, ابھی کچھ $500 کم $4,000 تک پہنچ گئے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے وہاں کے لوگوں کے لیے. ہم تمام مسائل حل نہیں کر سکتے, ہم ہر چیز کا ادراک نہیں کر سکتے, مگر ہماری طرف سے یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک اظہار ہے خلوص کا جو یہاں کے لوگوں نے دیا ہے, اور بجائے اس کے نہ کسی ریڈیو پہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, نہ ٹی وی پہ کمرشل چلے ہیں. یہاں ہم بیٹھ کے اپنے دوستوں کو کال کی ہے, اور انہوں نے آ کے جو $5 $10 دے کے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہم نے جمع کی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس میں تمام ایسوسیشنیں ہیں, تمام جو سرکردہ ہیں, انہوں نے اس کو بڑا اچھا لیا ہے اور بڑی اچھی سپورٹ کی ہے. ہم سارا دن ہم یہاں بیٹھے ہیں, لوگوں کا خلوص دیکھا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ ہمیں قوم ہے, اور ہمیں یہ احساس ہے کہ وہاں پہ اگر کسی پہ آفت آتی ہے تو ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہیں. میں بحیثیت خود ایک خیبر پختونخوا کے شہری کی حیثیت سے اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے انیشیٹو لیا اور پھر سارا دن بیٹھ کے یہ والنٹیئر کیا. یہ میرے خیال میں ہمارے لیے اس احساس کی ہے کہ ہم ایک ہی قوم ہیں, ہم ایک ہی لوگ ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے. شکریہ. جب پاکستان میں مصیبتیں آئیں تو ساری قوم یکجا ہو کے یا پاکستان کے اندر تھیں یا پاکستان سے باہر, تو ایک جگہ ہو کے پاکستان کا پورا ساتھ دیا. پہلے زلزلے کی صورت میں مصیبت آئی تو ساری قوم ایک ساتھ تھی. آج فلڈ کی صورت میں یا سیلاب کی صورت میں تو پوری قوم ایک ساتھ ہے. تو آج کی کڑی یہ بھی ہم مل کر یہ کوشش ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, اور جب بھی ایسی کوئی پرابلم ہوگا ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تھینک یو. چینج میرا خیال ہے کچھ لوگوں نے اور کچھ بچوں نے بھیجا ہے, اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں. تو پیرزا صاحب یہ چیزیں لے کے آئے ہیں. پیر صاحب کیا خیال ہے آپ کا, یہ کہاں سے یہ آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے نیک عمل کو قبول کرے. ایکچولی ہر کام جو ہے نا, میں شروع سے یہی کہتا ہوں کہ جذبوں سے کیا جاتا ہے, کہ جب بھی کسی پہ کوئی ایسی آفت آئے تو ہر آدمی یہ سوچے کہ کل کو یہ میرے پہ بھی آ سکتی ہے. جب میں نے جتنے بھی بچوں سے یہ ذکر کیا, انہوں نے کہا جی فارگیٹ آور نیم, آپ یہ لیں جو ہمارے پاس پگی بینک میں ہے, یہ لے جائیں. الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہے, یہ ثواب جاریہ ہے. میں ہر ایک بھائی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا دل کھول کے جتنے مدد کر سکے اتنے کرے. میرے خیال میں تو یہ بہت اچھی ایفرٹس ہیں, اور جیسے آپ کنٹینیوسلی کچھ دنوں سے کام کر رہے ہیں جب سے وہ فلڈ شروع ہوا ہے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ دا ایفرٹس فار دا ہول ٹیم, اسپیسیفکلی یو گائز. اور اس میں کوئی بھی بندہ جتنے بھی پیسے جیسے بھی ہوئے, $1 سے لے کے ملینز آف ڈالرز, and that will be very useful for those people who doesn't have houses, food, nothing, and they're gonna be more problems whenever they're gonna be coming back to their houses and all this stuff, کیونکہ بیماریاں آئیں گی اور اس طرح کی قسم کی پرابلمز ہوئیں گی. تو اٹس بیٹر کہ جتنا بھی ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کچھ بھی اماؤنٹ ہو سکتی ہے وہ ہمیں شیئر کر کے اور وہ بھیجنی چاہیے پاکستان کو, تاکہ